Hadis pertama, dua kalimat ringan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat ringan di lisan, mudah diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Hadis kedua, orang yang paling berhak untuk berbuat baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ja'a ila rajulin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man ummuka qala thumma man ummuka qala thumma man abuka. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang seorang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Beliau menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian beliau tanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Rasul menjawab, ibumu. Kemudian beliau ditanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian beliau ditanya lagi yang terakhir kalinya, siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ketiga, larangan berburuk sangka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian berburuk sangka, karena berburuk sangka adalah sedusta-dusta ucapan. Muttafaqun alaih. Hadis keempat, larangan berbicara sembarangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna 'abda yatakallam bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma baina al-masyriqi wal maghrib. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang ia terjerumus ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Hadis kelima, kecemburuan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yagharu wa khairullah ya'tiyal mu'minu ma haramallah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah itu apabila seorang muslim melakukan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ke-6, keutamaan salat malam di bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan sholat sunnah malam di bulan Ramadan dengan mengharapkan iman dan takwaan dari Allah, maka Allah akan ampuninya dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Hadis ketujuh, keutamaan berumrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu al-umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Muttafaqun alaih. Umrah dari umrah berikutnya adalah pelipur dosa-dosa di antaranya, dan haji yang mabrur tidak lain adalah balasannya surga. Muttafaqun alaih. Hadis ke-8, menahan untuk tidak menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala at-tasabu ma syaitan fa idza tasaba ahadukum fayaruddahu masata'a fa in ahadukum idza qala hadha hika syaitan. Muttafaqun alaih.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menguap, karena menguap itu datangnya dari setan. Apabila kalian menguap, hendaklah tahanlah semampunya. Karena apabila kalian telah mengatakan ha, maka setan tertawa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-9. Pahala membantu janda dan orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa hasibuhu qala wa kal qaimi la yafturu wa kal qaimi wa kas-shaimi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala membantu janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Bahkan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang sholat sunnah malam yang tidak pernah lelah, dan orang yang melakukan puasa tapi selalu berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis ke-10. Setiap musibah ada pahalanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafara Allah biyamin illa min khataya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, sakit, penyakit, kecemasan, hingga ia tertusuk duri, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Hadis 11. Hak muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim al muslim khamsun raddus salam wa inadul marid wa tibaul janais wa ijabatud da'wah wa tasmitul atish. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak-hak atas muslim ada 5, yaitu mengucapkan salam, menjenguk orang sakit, melayat jenazah, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab yang bersih. Muttafaqun alaih. Hadis ke-12. Ta'ziyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratan wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mithlul jabal 'azimaini. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melayat jenazah hingga ia disolatkan, maka baginya 1 qirat. Barang siapa yang melayat jenazah hingga ia dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Beliau ditanya, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung besar. Muttafaqun alaih. Hadis 13. Larangan mencela makanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in kadahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah Nabi tidak pernah mencela makanan. Apabila ia menyukai, ia makannya. Apabila ia tidak menyukai, ia meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ke-14. Surga itu mahal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin nar bi syahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu, neraka itu diliputi dengan hal yang menyenangkan, sedangkan surga diliputi hal yang dibenci. Muttafaqun alaih. Hadis 15. Diam dari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yaktubu bi faqad lahota. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengatakan diam pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Muttafaqun alaih. Ini 19. Keutamaan bersiwak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laula an asyqa ala ummati lamartuhum bisyawaqi inda kulli shalah." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan bersiwak setiap kali sholat. Muttafaqun alaih. Hadis 17. Ancaman tidak membasuh mata kaki ketika berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa ila aqabi minan nar." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah orang yang tidak membasuh mata kaki saat berwudu." Muttafaqun alaih. Hadis ke-18. Ancaman mendahului imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Amashal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilullah ra'sahu ra'sal himar." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam, bahwa Allah akan mengubah kepalanya pada hari kiamat menjadi kepala keledai?" Muttafaqun alaih. Di 19. Keutamaan pergi ke masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man ghada ila masjid a'adallahu lahu fil jannah kullama ghada auraha." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan penyambutannya di surga setiap kali ia pergi ke masjid di pagi dan sore hari. Muttafaqun alaih. Hadis 20. Ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis ke-21. Ancaman yang menjulurkan kain melebihi mata kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menjulur melebihi mata kaki dari sarung kain, yaitu maka tempatnya di neraka. Muttafaqun alaih. 22. Doa malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdis taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat akan mendoakan orang yang duduk di masjid selama ia tidak berhadas, kemudian malaikat mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia." Muttafaqun alaih. Hadits rawahul Bukhari. 23. Semua umatku masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Muttafaq rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk surga kecuali yang menolak. Beliau ditanya, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka yang masuk surga. Barang siapa yang memaksiat kepadaku maka yang telah menolak. Rahul Bukhari. 24. Ancaman bahaya bagi yang menuduh orang muslim kafir. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad babi ahaduhuma. Muttafaq rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengatakan saudaranya wahai kafir, maka perkataan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Muttafaq rahul Bukhari. 25. Allah lebih senang dengan tobat hambanya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah asyadu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum bi dzallati idza wajada. Rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih senang menerima taubat hambanya daripada orang yang menemukan barang yang telah hilang. Rahul Muslim. 26. Menyebarkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum afsus salamu bainakum. Rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah aku beritahu amalan apabila kalian mengerjakannya akan saling mencintai? Rasul menjawab, subhanallah salam. Muttafaq rahul Muslim. 27. Kiat-kiat menghapus dosa-dosa kecil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana wa kaffiratu lima bainahun idza jadina badal kabair. Muttafaq rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat hingga salat berikutnya, Ramadan hingga Ramadan berikutnya, penghapus adalah pelipur dosa-dosa diantaranya bagi yang menjauhi dosa-dosa besar. Rahul Muslim. 28. Keutamaan puasa di bulan Muharram. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal fariidah salatul laili. Rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama salat setelah salat fardu yaitu salat malam. Rahul Muslim. Hadis 29. Allah pasti menerima waktu diterimanya tobat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tadlu samsu min maghribiha taballahu alaihi. Rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah pasti akan menerima tobatnya. Rahul Muslim. Hadis 30. Pelihara jenggot, mencukur kumis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala juzu syawariba wa arkhul liha khaliful majusa. Rahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perihalalah cukur kumis
dan peliharalah jenggot dan selisiah kaum-kaum Majusi. Rahul Muslim. Hadis 31. Amal yang dicintai Nabi. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lan aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahabba ilayya mimma talas alaihi syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lebih aku cintai daripada dunia di mana matahari terbit. Muttafaq Rawahu Muslim. Hadis 32. Larangan memerangi umat muslim. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina salaha falaysa minna wa man ghasyana falaysa minna. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bawa senjata untuk memerangi umatku, maka ia bukan golonganku. Barang siapa yang menipu umatku atau berbuat curang, maka ia bukan golonganku. Rawahu Muslim. Hadis 33. Amalan yang terus mengalir. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah wa ilmin yantafa'u lahu bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal maka terputuslah kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Rawahu Muslim. 34. Talqin mayit. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinlah oleh kalian orang yang ingin meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis 35. Ancaman yang berdosa dengan nama Nabi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta dengan atas namaku, maka tempat duduknya ia akan menempati yaitu di neraka. Muttafaqun. Rawahu Muslim. 36. Pelopor kebaikan dan keburukan. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal itsmi mithlu kana lahu minal ujuri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin mithlu itsmi mithlu asami man tabi'ahu la yunqasu dzalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan kemudian lalu diikuti kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada keburukan lalu diikuti mengajak kepada keburukan, maka ia akan melakukan dosa seperti orang yang mengikutinya dan tidak mengurangi dosanya sedikit pun. Muttafaq Rawahu Muslim. Hadis 37. Bahaya syirik. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu ana ala syuraka'i ani syirki man amila amalan laysa asyraka fihi ma khairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku tidaklah yang paling membutuhkan persekutuan dan siapa yang mengamalkan amalan kemudian ia mengerjakan menyekutukanku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Rawahu Muslim. Hadis 38.
bersalawat kepada Nabi. Ai Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wairatan sallallahu alaihi asran muttafaqun Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka aku akan bersalawat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim. 39. Menjaga kehormatan seorang muslim. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslim al-muslim haram damu wa malu wa irduh. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim atas muslim lainnya yaitu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. 40. Terutama sedekah. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad sadaqatan min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izan wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah seorang itu memaafkan, maka Allah akan menambahkan kemuliaan baginya. Dan tidaklah seseorang itu tawaduk, maka Allah akan menambahkan derajat baginya. Rawahu Muslim. 41. Bahaya hibah. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna man hibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikraka akhaka fi ma yakrahu. Qila afa ara'aita in kana fihi ma aqulu. Qila afara in kana fihi ma taqulu faqad tabatahu wa illam yakun fi faqad bahatta. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah, Maukah kalian aku beritahu apa itu hibah? Kemudian sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Rasul menjawab, hibah yaitu engkau mengatakan keburukan-keburukan saudaramu yang ia tidak sukai. Kemudian beliau bertanya, jika apa yang saya katakan ada pada dirinya, maka Rasul menjawab, maka engkau telah berbuat hibah. Dan jika saya mengatakan apa yang tidak ada pada dirinya, maka Rasul menjawab, maka engkau telah menuduhnya secara dusta. Rawahu Muslim. Hadis 42. Mengingat Allah. Ain Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun qalu ya Rasulullah wa mal mufarriduna qala dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid telah mendahului. Kemudian beliau ditanya, siapa ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu orang laki-laki dan perempuan yang selalu mengingat Allah. Rawahu Muslim. Hadis 43. Doa Nabi. 43. Allah tidak melihat rupa dan harta. Ain Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian, akan tapi Allah melihat amal kalian dan perbuatan kalian. Rawahu Muslim. Hadis 44. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir
la taj'alu bainakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil lati tuqra'u fi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah kalian yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim. 45. Ancaman bagi tangan yang buruk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulul jannah man la ya'man jaru bawaika. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Rawahu Muslim. Hadis 46. Keadaan yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fa huwa sajidun faktsur du'a. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara hamba dan Rabb-nya yaitu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Rawahu Muslim. 47. Keutamaan menuntut ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya baginya, jalan menuju surga. Rawahu Muslim. 48. Naungan Allah pada hari kiamat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah yaqulu yaumal qiyamah ana mutahabbun bijal yaum wa dhillum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali di mana pada hari itu seorang yang di mana orang-orang mencintai karena kebesaranku, maka akan aku naungi, di mana pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naunganku. Rawahu Muslim. Hadis ke 49. Hadis tentang tidak ada sholat sunnah setelah iqamah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis sholata fala sholata illa maktubah. Rawahu Muslim. Apabila dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat sunnah kecuali sholat wajib. Rawahu Muslim. Hadis 50. Dunia penjaranya orang muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dunya sijnul mu'min